Namaskar. Good morning, parents and teachers, parents and students, new students and the faculty. मेरो माइक समातेर बोल्ने धेरै बानी छैन त्यसै कारणले गर्दा होला. Nevertheless, I'm very glad to see you students विद्यार्थीहरू र प्यारेन्ट्सहरू पनि आउनु भएको थियो एक दुईजना. मलाई यो हिमालयन इन्जिनियरिङ कलेजमा 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु. It was in a very short notice I was informed that I had to make a presentation for the aspiring students after this college. मैले के देखेँ भने तपाईहरु यो पढ्न अब आउनु why you, what is architecture in first place? That's very important for a student like you, or a newcomers. अब यो चाहिँ के हो भने एउटा आर्किटेक्चर भने एउटा यस्तो चीज हो. This is something, it's not like a paint, it's not like a music, or it's not a sculpture. एउटा पेन्ट हेर्नु हो भने a music you can listen, सुन्नुभयो अनि बिर्सिनुभयो. कुनै कुनै चाहिँ you keep reciting it. Good music is always sits in your mind, and it's not paint. Paint you can see and admire, obviously. You can अगाडि बसेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. And यो sculpture चाहिँ मूर्ति भन्छ नि. मूर्ति you can walk around, but architecture is something you can walk through. Like this hall is a piece of architecture. यसमा के चीजहरु हामीले हेर्नु पर्यो भने architecture is something which is tangible. अब intangible चीजहरुमा त भइहाल्यो, म्युजिकहरु यताउति चीजहरु भयो जुन चाहिँ only sits in your mind. त्यसै कारणले as a student, as a practicing architect in the future, what should sit in your mind? मैले भने नि जस्तो कुनै कुनै राम्रो म्युजिकहरु तपाईले गाइराख्नुहुन्छ, कुनै कुनै राम्रो पेन्टिङहरु, you always want to go and see that. And you as a student and later on as you become a professional, you should try to create something which makes our life meaningful, not your life, the life of so many people who as भनौं न विद्यार्थीहरु, टिचरहरु, हस्पिटल जहाँ त्यो लाइफलाई जब कसरी मिनिङफुल बनाउने काम चाहिँ आर्किटेक्चरले नै गर्छ at the end of the day. And architecture has a very pivotal role in the society. If there is no architecture, there are no people. अब यसो कोही हेर्न जानु, and if you see धेरै ठुलो एउटा expanse of field मा एउटा सानो घर पनि it makes a lot of meaning. किन घर देख्ने बित्तिकै तपाईले you be able to associate yourself with what happens inside. हामी घरमा बस्ने प्राणीहरु हो नि त मान्छे. त्यसै कारणले यसको एकदमै धेरै महत्व छ. अनि तपाईहरु यस्तो फिल्डमा लाग्दै हुनुहुन्छ, you will be able to make the difference. अब why study architecture? That's also a very important topic. And if अघि एकजना नानीले भन्दै हुन्थ्यो, and is the passion which drives to be an architect. If you're here by not your choice, आफ्नो choiceले तपाईं architecture पढ्न आउनु भएको छैन हैन, मैले इन्जिनियरिङ पढ्न पाइन, I was not able to be a student in management or in electronics or in code यो software, अनि म आर्किटेक्चर पढ्न आएको छु भन्ने सोच्नु छ नि, that's a mistake you make. किनभने it's such a very interesting topic. Architecture मेरो प्र्याक्टिसमा नि मैले के देख्छु भने you don't need to add 2 plus 2 to get 4. Okay? Architects can add 2 plus 2 to get 3, 5, 7, 8, 9, 10, whatever numbers you think. You can get that through your creation. त्यसै कारणले जस्तो if you are an engineer, what you do? You're in a situation. I give you a structure, you have to design it. It should not fall. And there are very limited ways of designing it. But if you have to do a building, then there's so many ways you can think of. अहिले अब मेरो अलिकति के when I was a student, अनि unfortunately तपाईहरु जस्तो बेलामा हाम्रो त यसरी यो ओरिएन्टेसन सायद भएन होला. So I was not very fortunate, but now you're fortunate. एउटा के रहेछ भने
तपाईँहरूलाई त यति धेरै रिसोर्सेस छ नि, द रिसोर्सेस इज अलवेज विथ यु. अहिले त्यसलाई के भन्छ भने द्याट इज गुगल गुरु, यु नो वाट. एन्ड एउटा चिज चाहिँ म यहाँ टिचरहरूलाई नि म के सेयर गर्न चाहन्छु, इभन विथ द फ्याकल्टिज, आई गो टु से द्याट दिस वेभ इज गुड, बट वेभ एट द एन्ड अफ द डे kills your mind. It's that patient. It's a big resources, but at the same time, it can take your all the time which you have. Like I said, use bonus so that it becomes very meaningful. Our as a design going to you see, what do you want to design? You want to design a house, you want to design a restaurant, you want to design anything. And my practice it's not me who is thinking of design. My client is design okay? As an architect, that's so very important. Do you think you should copy someone's design? No, it's not possible. You have to think and design on your own. This is so very important. So that means your future course of study would be guided through the syllabus that you have. Your architecture it's highly philosophical also. It compels you to think beyond. As an architect, if I go and sit in a place, I'd be thinking in 10 different situations once again. Just good God, at times I remember, my wife television reality serial go to Manchester, Patra, and I'd see beyond the serials. Detail. So architects have that capacity to see through objects. Our professional, as a doctor, but as an architect, what do you think? I mean, so as you pass out from this college, and obviously as you excel through your professional career, probably यति चीजहरु डेभलप गर्नुहुन्छ कि यति versatile हुन्छ नि आर्किटेक्ट. त्यसै कारणले मलाई पहिले के इन्जिनियर भनेर नि मलाई बेला बेला टाउको दुखिहाल्छ. गुड वाट इन्जिनियर. But as an architect, if I'm an architect. Good what I'm not an engineer. त्यसै कारणले के हुन्छ त्यो क्यापेसिटी हामीले पहिले नै बिल्ड गरिसकेका हुन्छ के. त्यो तपाईहरुले पनि बिल्ड गर्नु होला. And you know what? The very important thing is, as an architect, you don't start drawing kilometers of line. What defines a building? What defines a space? There are few lines which defines a space. I think you must have known about this. Sydney Opera House. How many lines there? 5 lines. 10 lines. 10 lines define one Sydney Opera House. धेरै चीजहरु छन् कि तिन 5 वटा लाइनले डिफाइन गरे हुन्छ. God, why I draw so many kilometers of line to get one small thing, and that becomes the very line you sits in your mind. Okay, त्यसै कारणले म के भन्छ नि, don't draw anything till you're very sure of what is it. एउटा लाइन खिचेपछि सिधिहाल्यो नि, अनि त अलमल्ली रहन्छ के मान्छेहरु. जस्तो as a poet, if you start writing backward भनौं या यसरी लेख्नुहोस् कि सानो चीज लेख्दाखेरि त्यो मानिराख्यो भने त्यसको महत्व हुन्छ. हामीले लेख्यो कि आर्किटेक्चरमा पनि यसरी गर्नुहोस् कि it should be highly thoughtful, it should be highly imaginative, so that एउटा चीज गरिसकेपछि फेरि त्यसको बारेमा why do 20 alternatives when you can do one, and that should be very powerful. त्यो तपाईहरुले अवश्य पनि विचार गर्नु होला. त्यसले चाहिँ that makes you mature, that gives you that maturity in architecture as you practice as a student or at the end of the day in your career. अब अघि उहाँ हिमाल भाइले त्यो सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट्स पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो. I think I should give you a small hint of how as a society we are working to be known. के छ भने मैले गुड वर्ड म पत्रिकाहरु हेरेर हुन्छ नि, व्हाट यु सी इन पेपर. अनि अहिले काठमाडौँ पोस्टमा एउटा नयाँ सेक्सन आएर चाहिँ दैट एमआरएस के हो दैट्स 5 पेजेस. सबै कलाकारहरु भएको थियो देख्दैन, अनि गाउने बजाउने नाच्ने छन्. अब हामीले त यत्रा चीजहरु बनाइराछौँ नि. आवर थिंग्स आर
And I am sure you would be able to see at least one of my buildings from here. And that building sits in your mind. Okay? A building can be a good building, it can be a bad building. But it is there to see. You like, you don't like. तर के छ नि त्यसपछि अनि कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो भन्छ यसलाई के भन्छ यो थट प्रोसेसमा नि बिल्डिङको द सराउन्डिङको कति कन्ट्रिब्युसन हुन्छ तर हामीहरू कहाँ छौँ त हामीहरू हराइरहेको छौँ वी आर नट देयर इन मिडिया एज एन आर्किटेक्ट एन्ड वी डुइङ सो मच टु द सोसाइटी गरिरहेको छौँ हामीले त्यो मिडियाले देखिरहेको छैन अनि हाम्रो सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट्सले के गर्छ भने it will try to inculcate that value. We as an architect can do wonders. We build the cities. But unfortunately, our city is a mess. यहाँबाट हेर्नु हो भने यस्तो गजगमुजुक देखिन्छ अनि तर एउटा के city can be built and rebuilt. Things can be dismantled and redone. If you have the money, we don't have the money to dismantle or redo. चाइनामा हेर्नुहोस् न कति काम हुन्छ नेपालमा नि त्यो अब फर्चुनेटली आज तपाईँहरू यस्तो मौकामा आउनु भएको छ अनि नेपालमा नि केही होला जस्तो त छ गुड वर्क बाई द टाइम यु पास आउट एन्ड यु ह्याभ अल द रिसोर्सेस टु टेक यु टु द नेक्स्ट लेभल अनि त्यसमा सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट थोरै कन्ट्रिब्युसन त भइहाल्छ अनि वी एज सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट्स कुड ह्याभ दिस आर्क एसिया त्यो चाहिँ 17-18वटा कन्ट्री अफ दिस रिजनको एउटा चाहिँ बढी हो त्यसको हामीले एनुअल कन्भेन्सन गऱ्यौँ र धेरै स्पिच पेपरहरू पनि निकाल्यो देयर सम गुड आर्किटेक्ट्स लाइक चार्ल्स कोरिया हु केम वाज मोर देन 80 इयर्स ओल्ड अनि उहाँले आफ्नो एक्सपिरियन्सको कुरा गरेको मलाई सुन्दाखेरि खुब रमाइलो लागेको थियो कि अनि बाई द टाइम यु रिच द्याट हाइट इन प्रोफेसन तपाईँहरू पनि त्यही क्यापेसिटी बिल्ड गर्नु होला भन्ने म आशा राख्दछु अब कामको बारेमा कुराहरू न काम what is good and what is bad what is a good architecture and do you need to do big buildings to be a popular architect or you try to do something which is within everyone's pocket एउटा सानो चीज एउटा सानो पसल पनि राम्रोसित बने चिया खाने पसल हुन्छ नि हाम्रो चौताराहरूमा अनि यु नो द्याट्स सो होमली कहाँ गयो नि ए मान्छेले सम्झिने के छ त्यही चौतारो त्यही बसेको कोठा त्यो सानो घर त्यो बाहिर निस्केको ठाउँहरू त सम्झिन्छ नि होइन अनि त्यसैले गर्दाखेरि you don't need to do how big is big and how small is small. There's nothing which is so very big and so that it makes something which is very small. अनि अस्ति त्यो चाइनामा I was there in China as a jury of one of the international architectural competition अनि हामीले चाहिँ एउटा डिजाइन सिलेक्ट गर्यौँ and that was a design which was done in Japan. That was a small building, the renovated building. एउटा कस्तो बिल्डिङ हो भने अब काठमाडौँमा नि अस्ति अहिले धेरै घरहरू भत्काए कस्तो गाई जात्रा छ because we don't have resources to rebuild and the unfortunate people who are the owners of the property you know कतिजना त होमलेसै भए कतिजना बिस्तारै गरेर बनाइरहेछन् तर हामीले त्यहाँ के पाइरहेको छ what we get त्यही एल्युमिनियम कम्पोजिट प्यानलको चाहिँ त्यो फसाद अनि घरको घर भित्र छिराछ अनि त्यहाँ हामीले जापानको एउटा घर रिमोडल गरेको घर यसो हेर्दाखेरि that's how a city should people should think making a presentation in terms of architecture त्यहाँ यदि समाउने कुरा हो भने यो घर रिमोडल गरेर बनाइसकेपछि त्यो घरले आज यो रिजनको चाहिँ घरहरूलाई चाहिँ यसरी घर बढ्नुपर्छ है a house is dismantled and rebuilt and if it is rebuilt and it should be done this way भन्ने शुद्ध प्रेरणाका स्रोतहरू हुन्छ नि सानो घर छ 2-3 तल्ले घर पनि कति राम्रो कति एउटा नेक्स्ट लेभलको आर्किटेक्चर हुन्छ नि नेक्स्ट लेभल थिङ्स त्यो लेभलमा चाहिँ त्यो आर्किटेक्चर पुग्यो त्यसै कारणले काम जुन पनि राम्रो हुन्छ तर एज अ स्टुडेन्ट यु ट्राई टु डु गुड वर्क एज अ पछि प्रोफेसनल भइसकेपछि नि अवश्य पनि त्यही पछिसम्म क्यारी हुन्छ क्या एन्ड एउटा के छ भने आजको दिनमा यु डोन्ट वरी इफ यु डोन्ट गेट वर्क हेयर अनि अब जुन संसारको जुनसुकै ठाउँ भनौँ न फ्यु आवर्स फ्लाइट त हो बसेर काम गर्नलाई त हामी यहाँ काम पाएन भने ल अनि सरले भन्दै हुन्छ नि we don't expect people to create opportunities for you. You have to create opportunities for yourself also. आजको दिनमा all the big things happen in a garage.
बिल गेट्स ह्यापन इन अ गराज, स्टिभ जब्स पनि यति सानो ठाउँमै त भयो नि। अनि हामीले तपाईँलाई यत्रो ठुलो पोको हुन्छ नि, त्यो स्याउ टिपेर खाना ठक्क बोट राखिरहेको छ भने पहिले पनि नसोच्ने। यु हेभ टु प्लान्ट अ सिड एन्ड मेक द ट्री एन्ड द ट्री विल गिभ यु द्याट। अनि तपाईँसित सबै चिज छ कि, यु हेभ अल द पावर टु क्रिएट एन्ड इम्प्लोय। त्यसै कारणले यु आर द मास्टर अफ yourself at the end of the day. यो भन्दै I think, and that makes you a very good citizen, student and a professional. I think यो भन्दा लामो मैले बोल्न जरुरी छैन जस्तो छ। थ्याङ्क यू।